हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नाम आर्ट वीडियो कैसे बनाई जाती है, हैंड राइटिंग वीडियो कैसे बनाई जाती है, एडिटिंग कैसे की जाती है, अभी फ़ोटो कैसे लिए जाते हैं और कहां से लिए जाते हैं। सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, ध्यान से वीडियो को देखना है। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम एक ऐप यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन इनमें से एक तो यूज़ करेंगे ही। तो कौन सा करेंगे मैं तुमको बताता हूँ। ये हम ऐप यूज़ करने वाले हैं व्हाट्सअप। और यहाँ पर बिज़नेस जो मेटा है, यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि हमें एक फ़ोटो बना कर दो। ये फ़ोटो एक सिंपल दिया है और ये इसने मेरे पास मैसेज भेजा है। और हम यहाँ पर वॉइस करेंगे, मुझे ऐसा सेम फ़ोटो चाहिए। और यहाँ पर देखो, वैसा ऐसा ही फ़ोटो तो नहीं बनाएगा, लेकिन सेम फ़ोटो बना के दे देगा। तो देखो, ये देख सकते हो ऐसा ही सेम फ़ोटो बनाया है। और देखो कितना अच्छा है, उससे वो फ़ोटो जो था उससे भी अच्छा है। और यहाँ पर 2 सेलेक्ट करोगे तो एक और फ़ोटो बनाएगा। और 3 भी सेलेक्ट कर देता हूँ, ये आ जाए तो वो पेस्ट कर दूँगा। तो ये फ़ोटो आ जाएगा, ये आ गया। और ये देखो कितना अच्छा है, इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये भी फ़ोटो आ जाएगा। ऐसे ही आप जितने फ़ोटो चाहिए इतने बनवा सकते हो। अपने आपके पास फ़ोटो है वो भी यहाँ पर डालकर HD फुल लिखोगे तो वो भी आपको HD में फ़ोटो बना कर दे देगा। जो भी आप फ़ोटो बनवा सकते हो। इसमें कोई भी यहाँ पर पैसे देने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नहीं आएगा जो वाटर मार्क बहुत सारी एप्लीकेशन देती है, यहाँ पर वाटर मार्क भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक और एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं जो कि आप देख सकते हो VN। और आपके पास डाउनलोड है तो आप इसको ओपन कर दें और यहाँ पर ही आप वीडियो बनाओगे और मैं आपको यहीं पर ही सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपको नई वीडियो सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है न्यू प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर जो है मैं पहले से वीडियो एक शॉट ले चुका हूँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद इसको खींच के लास्ट में ले जाएंगे, जो कि इसका जो है लोगो है। लोगो इसकी ये बड़ी बात है कि ये लोगो जो है लास्ट में देता है, लेकिन वो वीडियो में लोगो जो है वो नहीं डालता। तो यहाँ से वो जा चुका है और यहाँ प्लस के आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है फ़ोटो पर जाएंगे और इसको जो है सिलेक्ट करेंगे, ये अच्छा फ़ोटो है। और दूसरा ये सिलेक्ट करेंगे और तीसरा तीसरा क्या करें, तीसरा हाँ, ये तीसरा जो है सिलेक्ट करेंगे और जो है ये भी सिलेक्ट कर देंगे। 4 फ़ोटो बहुत हैं। और उसके बाद ये फ़ोटो आ चुके हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है और यहाँ से खींच करके इतना कर देना है, इससे बड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन नहीं लगेगा इनको। तो इसको भी ऐसे करके इतना कर देंगे और उसके बाद ये लास्ट जो है इसको भी इतना ही कर देंगे। बस ये काम करना है। और उसके बाद यहाँ इस पर जो है क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इसको FX आपको देख रहा हो है जो स्टार का है ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वो ये इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है एक एनिमेशन यूज़ करनी है, जो आप यहाँ पर बहुत सारे जो है एनिमेशन फ्री हैं, आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है और दूसरे को भी एनिमेशन दे देता हूँ। जो भी आपकी जो भी फ़ोटो हो जिसमें अच्छा लगे फ़ोटो, वो आपको एनिमेशन देनी है, आप जो चाहें दे सकते हो। तो यहाँ पर देख सकता हूँ ये अच्छी है और ये इसको भी एनिमेशन दे देता हूँ, क्योंकि इन जो भी 4 हैं इन सब को एनिमेशन देनी होगी, तब जाके वीडियो अच्छी बनेगी। तो ये बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है और बहुत आसान भी है और इसको भी एनिमेशन दे दिया है। और ये ऐसी वीडियो बनाओगे तो कॉपीराइट भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये अच्छा है, इसको नहीं,
یہ تھوڑا اچھا نہیں. یہاں پر اس کو بھی دے دیتے ہیں اینیمیشن اور نیکسٹ کر دیں گے. اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ کیا آ گیا. اور دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو کتنی اچھی بنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کتنی اچھی ہے. اور اس کے بعد آپ جو یہاں پر ساؤنڈ بھی دے سکتے ہو، جو کہ بہت سارے لوگ ساؤنڈ بھی دیتے ہیں اور وہ تو لازمی آپ کو دینا ہوگا. تو یہاں پر جو ہے آپ ساؤنڈ ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہو. تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اور جو ہے اپنی آواز بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں، جو بھی اپنی وائس ہو، جو بھی ساؤنڈ جو بھی ہیں وہ یہاں پر آپ کلک کر کے ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے. یہ جو اپنی وائس اوور کریں گے اس کے بعد جو پیچھے والا ساؤنڈ ہے یہاں پر ڈال سکتے ہیں. یہ بہت سارے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میوزک پر کلک کرنا ہے، جو کہ اپنے فائل میں جو میوزک ڈال رکھے ہوں گے نا وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اپنی مرضی کا یہاں پر جو بھی چاہیں یہاں پر ساؤنڈ دے سکتے ہو. یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہو. بڑی بات یہ ہے تو آپ ڈیٹا آن کر کے یہاں پر جو بھی چاہو یہاں پر سرچ کر سکتے ہو. یہاں پر جو ہے یہاں اپنی گیلری میں بھی جو ساؤنڈ ہیں، جو میوزک ہیں، وہ بھی آپ یہاں پر جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہو. یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس بہت ہیں، لیکن اب اس کو بیک جاتا ہوں. اور آپ یہاں پر ایک اور کام کرنا ہے جو کہ آپ کو بہت ہی لازمی کرنا ہوگا. تو یہاں ٹی کا آپشن آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. یہاں پر اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نام دے دینا ہے، کیونکہ آپ نام نہیں دو گے تو کاپی رائٹ کا جو لوگ ہیں وہ آپ کی ویڈیو کو کاپی کر دیں گے اور اپنے چینل پر اپنے جو بھی پیج ہوں گے، جو بھی پروفائل ہیں وہاں پر آپ پیسٹ کر دیں گے اور آپ کی جو ہے ویڈیو نہیں جائیں گی. تو یہاں پر ہم یہ سلیکٹ کریں گے، نہیں یہاں ایسا نہیں. یہاں پر جو ہے ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر جو ہے جو پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھائی ہے وہی جو ایفیکٹ یوز کریں گے. تو کون سا یہ اچھا ہے، لیکن اس پر تو نام لکھا ہے لیکن اس کو بھی ہٹا دیں گے. اور یہاں پر نام دے دیتے ہیں، کوئی بھی اپنی پسند کا نام دے سکتے ہو. اپنے چینل کا، اپنے پیج کا، جو بھی اپنی پسند کا نام ہو وہ دے سکتے ہو، کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں. تو جو بھی اپنی مرضی کا نام دے سکتے ہو. یہاں پر میں نام دے دیتا ہوں اپنے چینل کا. یہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو چھوڑو، ایک اور نام دے دیتا ہوں جو کہ میرا اپنا ہے. تو یہ نام دے دیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ اچھا نہیں، یہ دے دیں گے. یہ نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، پتہ نہیں کون سا اچھا ہوگا. یہ اچھا تھوڑا سا لگ رہا ہے تو یہی سلیکٹ کریں گے. اور یہاں پر جو ہے اس پر کلک کریں گے، اس کو کھینچ کر کے وہ لاسٹ میں لے جائیں گے جہاں پر ہماری ویڈیو کا اینڈ ہے. تو اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے، جس جگہ پر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. اور دیکھو اپنا نام بھی آ گیا، ویڈیو بھی ایڈیٹنگ ہو چکی ہے. اور یہاں پر آپ کی کاپی رائٹ ویڈیو بھی نہیں ہوگی اور لوگ بھی اس کو کاپی نہیں کر سکتے، کیونکہ کریں گے بھی تو آپ کا نام آ جائے گا اور نہیں یہ یوز کر سکیں گے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھول دیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا.